আমরা বাদ্রিপাড় জিপির মধ্যে আছি। এই জায়গাটা বাদ্রিপাড় প্রথম খণ্ড। এখানে প্রায় 1000-এর উপরেই পপুলেশনটা হয়। এই যে জল এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, প্রায় 3 কিলোমিটার জায়গায় জলই জল। हम एक किसान हैं, हम 2 मन के हाली डाल के छोड़ दिया, वो पानी में चला गया, लेकिन फिलहाल हमारा पास कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे स्विच गेट सिर्फ एक ही है, जो हमको मल्टीपल स्विच गेट्स की रिक्वायरमेंट है। कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, जिसके वजह से पानी बहुत ज़्यादा आता है। स्लोली आता है इनिशियली, लेकिन एक बार घुस गया तो निकलना मुमकिन होता ही नहीं है। अभी जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, ये लेके चला जाएगा, मान के चलिए 2 महीने के नीचे होगा नहीं। खरीफ का मतलब सीज़न ख़त्म, उसके बाद लोग क्या करेंगे? अभी खेत बो ही नहीं पाएगा तो किसान काटेगा क्या? ये बंदा भी किसान है, ये पागलों की तरह बक रहा है इसीलिए क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म। इधर रिलीफ भी नहीं मिलता है। हम लोग का ये बीजेपी बना के क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। वो लोग भी हम लोग का कोई बात आके पूछा भी नहीं ये तुम लोग कैसा है। आदमी के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सरकार मिला। कुछ नहीं, हम लोग के सरकार नहीं है। क्या जाने? इस बार जो इलेक्शन होगा ना भैया, तो हम इस बार इलेक्शन इधर होने नहीं देगा। इधर महिला लेके हम सेंटर बंद। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু সিলচর লাইভ। আজকে সিলচর লাইভের টিম অন গ্রাউন্ড আছে বদ্রিপাড় নামের একটা ভিলেজে, একটা গ্রামে, যেটা সোনাই সার্কেলের আন্ডারে পড়ে আর যেটা লক্ষ্মীপুর সাব ডিভিশনের আন্ডারে পড়ে, কাছাড় জেলার একটা গ্রাম বদ্রিপাড়। আমরা এই গ্রামে আইসি উইথ দ্য মোটিভ যে টাউনের মধ্যে থেকে আমরা জিরো রিপোর্টিং করছি অ্যান্ড এখনও করলাম টাউনের মধ্যে কী সিচুয়েশন হওয়ার ফ্লাডের মধ্যে, বাট একটা গ্রামের মধ্যে কী সিচুয়েশন হইতে পারে এটার একটা কেস স্টাডি করার লাগিয়া আমরা বদ্রিপাড় গ্রামে আইসি। এটা একমাত্র গ্রাম না যেটা ফ্লাডে এফেক্টেড, এরকম আরও অনেকগুলি গ্রাম আছে, বাট দিস ভিলেজ ক্যান বি অ্যান এক্সাম্পল টু দ্য পিপল অফ টাউনস অ্যান্ড দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যে একটা গ্রামে যখন ফ্লাড আয় তখন সিচুয়েশন কী হইতে পারে। In addition to this, আমরার সিলচর লাইভের স্টার বাটন এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভেটেড আছে। আপনারা স্টার বাটন ইউজ করিয়া আমরারে সিরিয়াসলি হেল্প করতে পারবা। ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া পেজেস লাইক আওয়ার্স, আমরার অডিয়েন্সরাই আমরার একমাত্র সাপোর্ট। এই স্টার বাটন ইউজ করিয়া আপনারা আমরারে ফিনান্সিয়ালি কন্ট্রিবিউট করতে পারবা। তার হেল্প ধরিয়া আমরা আরও বেশি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং আপনারারে প্রোভাইড করতে পারবো। তাছাড়া রিসেন্টলি সিলচর লাইভ একটা ক্রাউড ফান্ড রেজার ইনিশিয়েট করছে, যেটা এগেইন আমরার গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিংয়ের কজের প্রতি কনসার্নড। এই ফান্ড রেজারের মধ্যে সৌম্যদীপ্তা, মিস সৌম্যদীপ্তা ইজ আওয়ার ফার্স্ট কন্ট্রিবিউটর। তাই 1000 রুপিস কন্ট্রিবিউট করছেন। থ্যাংক ইউ টু মিস সৌম্যদীপ্তা ফর কন্ট্রিবিউটিং টুয়ার্ডস দিস কজ। আমরা আপনারাও রিকোয়েস্ট করি যে এই ফান্ড রেজারের লিঙ্কটা ডেসক্রিপশনের মধ্যে দেওয়া আছে, আপনারা এই লিঙ্কটা ইউজ করিয়া আমরা ফান্ডস কন্ট্রিবিউট করতে পারবা, যাতে আমরা আমরার গিয়ার্স অ্যান্ড আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লজিস্টিক্স আরও বেশি বেটার বানাইতে পারি, যেটা ইউজ করিয়া আমরা আপনারারে আরও বেশি গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং প্রোভাইড করতে পারি। আমার পিছনে আমার সঙ্গে বদ্রিপাড় গ্রামের অনেক বাসিন্দা, অনেক লোকালস আমার সঙ্গে দাঁড়ানি আছে, অনেক রেসিডেন্টসরা। আমরা তার কাছ থেকে জানমু যে যখন फ्लड आईसिलो एक ग्राम में तक सिचुएशन की आसिलो। ओके, आप हमें बताइए कि जब यहाँ पे बाढ़ आया था इस बार, तब गांव का क्या सिचुएशन था, कितना लेवल पे पानी आया था यहाँ पे, वो हमें प्लीज़ बताइए। यहाँ तो पानी तो बहुत आया था, रास्ता सब डूब गया, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ हुआ इस बारे में प्लाट के बाद। ওকে, इससे पहले कि हम आपको और कोई কোয়েশ্চেন पूछे, আমি আমার ভিউয়ার্সরা এটা জানাইতে চাই যে এটা এমন একটা গ্রাম আমরা কাছাড় জেলার মধ্যে যেখানে মেজরিটি অফ দ্য পিপল স্পিক এ ডায়ালেক্ট অফ হিন্দি, যেটার লাগিয়া যখনই আমরা এখানের অডিয়েন্সের সঙ্গে इंटरेक्ट করলাম আমরা হিন্দিতে इंटरेक्ट করলাম। आप मुझे ये बताइए कि जब यहाँ पे बाढ़ आया तब आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ हुआ, उसके बारे में हमें बताइए। गरीब आदमी के लिए राशन पानी के बहुत तकलीफ हुआ, नहीं मिला। रेशन नहीं मिला मतलब सर रिलीफ वगैरह? रिलीफ नहीं मिला है, और एक बार मुझे मिला था, हम बांटा एक बार। ओके ओके ओके। बाकी सर यहाँ पे जितना मतलब अभी जैसे हम देख रहे हैं कि खेतों में भी पानी है, तो उस नाते कितना लॉस हुआ लोगों का, वो हमें बताइए। ये तो बहुत काफ़ी लॉस हुआ, ऐसा कोई बात नहीं लॉस ना, सब गरीब आदमियों के लिए जो लॉस हुआ, किसानों के लिए लॉस हुआ, गोरू बछरू कितना तकलीफ हुआ। ओके, और यहाँ पे जो अभी लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ आया वो हमें पता चल गया। एनिमल्स जो लोग हैं यहाँ पे, जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए,
गोट्स वगैरह हो गए जो हमें दिखा रास्ते में आते आते, उनको क्या कठिनाइयाँ हुआ या उन्हें बचाया जा सका क्या, कैसे बचाया गया, उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताइए। आप पूछिए सर, बोलिए। নমস্কার স্যার, থ্যাংক ইউ। আপনি আইসন আমাদের এখানে, আমরা দুঃখ দূরতা শুনিয়া যাইবাই খুব ভালো করিয়া। এই যে জল এখান থেকে স্টার্ট হয়েছে, প্রায় 3 কিলোমিটার জায়গায় জলই জল। আমরা বাদ্রিপাড় জিপির মধ্যে আছি। এই জায়গাটা বাদ্রিপাড় প্রথম খণ্ড, এখানে প্রায় 1000-এর উপরেই পপুলেশনটা হইব। হ্যাঁ, তো ফ্লাড আওয়ার আগে বহুত ফার্মারগুলা হালির চারা ওরা ফালাই দিছিল, যে কিছুটা ক্ষেত রইত। আমাদের গ্রামের লোকেরা প্রায় কৃষির উপরে নির্ভরশীল, এর বাদে তো অন্য কোনো চারা নাই। কতজনে টাউনে গিয়ে রুজি রোজগার করে, টাউনে রুজি রোজগারগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকে হয়তো পেটে হাত দিয়া রাত্রিতে ঘুমাইয়ার হয়, খাইবার পায় না। আর গরু বাছুর যেটা আছে, এরারে বাঁচাইবার লাগিয়া কিছু না পাইয়া বাঁশের পাতা, গাছের পাতা এইগুলা খাওয়াইয়া খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া যার। আর 2-4টা গরু মারাও গেছে। কিন্তু এই দুঃখটা শুনবার লাগিয়া আমরা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করছি, প্রশাসনের তরফ থেকে কেউ আয় না। আর যেহেতু আজকের কথা না, আমরা সোনাই কনস্টিটিউন্সির আন্ডারে আছি। আমরা এই কনস্টিটিউন্সির আন্ডারে আমরা এমন জায়গাত আছি যে আমাদের এখানে কোনো এমএলএও কোনো দিন কোনো চর্চা পায় না, যেমন আমরা পাকিস্তানে রয়েছি এরকম অনুভব করি আমরা। তো খুব একটা শ্রুতি আইসে না, কারণ কালভার্ট সালভার্ট যে দিক দিয়ে পড়ছে আইয়া হামাইছে। এই জায়গাটা তো খুব নিচু জায়গা। তে এর মধ্যে যারা সুযোগ পাইছে, কিছু খেটের আসলো উপরে তুলি দিছে, কতজন পাইছে না, এরা ডুবি গেছে গিয়া। হ্যাঁ, তে প্লাস মানুষে তো যেটা অনুভব করে করে, কিন্তু পশু পক্ষী বাঁচাটি খুব একটা কঠিন হয়ে যায় আমরা লাগিয়া। হ্যাঁ, গরু বাছুর যে মরের খাইবার কিতা খাওয়াইতা আপনি, খাওয়াইবার তো কিছু নাই। আর এই যে রিলিফ সিলিফ বলতে 2-1বার মনে হয় টুকটাক পাওয়া গেছে, কিন্তু তা তো একবারে সাফিসিয়েন্ট না। মানে রিলিফ বলতে আপনার গভর্নমেন্ট রিলিফ পাইছইন না এনজিওস রিলিফ পাইছুন কোন? গভর্নমেন্টের একবারটা পাওয়া গেছে, একবারটা পাওয়া গেছে, কিন্তু এটা খুব সাফিসিয়েন্ট না। 100 গ্রাম তেল কিংবা 100 গ্রাম 1 পাওয়া ডাল, হ্যাঁ, এক বোতল তেল, এই পরিমাণে 1.5 কেজি 2 কেজি চাল, এটাই পাওয়া গেছে। এটা দিয়ে কী হবে? আচ্ছা, আমি আমার অডিয়েন্সরে এটা জানাইতে চাই যে আপাতত আমরা গ্রামের একদম ফ্রন্ট পার্টে আছি, যে কারণে আমরা খুব বেশি জল এখানে দেখতে পারলাম না, কিন্তু আমরা ভিতরেও যাইমু অ্যান্ড ওইখানে জলটা এখনও অনেক বেশি রয়েছে। ইভেন টাউনের ভিতরে জল অনেকটা জায়গায় নামি গেছে, বাট এখনও এই গ্রামের মধ্যে জল অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। আমরা ভিতরে যাইমেন, আমরা ওইখানে চেক আউট করবো যে জলের লেভেলটা ওইখানে কি। जे खाली घर ना डूबल, गोरू बछरू लेके तो हम तकलीफ है, दूगो छोटे छोटे बच्चन लेके। बाकी सरकार हमन के तो तकते ना है, तेनको ना रिलीफ मिलते ना हमन के। खाली बस हुए मिला था का हमन के जे सर आयल कोऑपरेटिव में आओ था वही मिला था। हम सरकार के कुछ जानते नहीं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के साथ काफ़ी बच्चे लोग भी हैं, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आया उनके शिक्षा में? स्कूल सब बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, मैट्रिक बंद। मैट्रिक में एक अब बच्चों लोग सब बीमार होती है, 40 बोंगा मांग के ले जाकर डॉक्टर दिखाए के। अभी 2 लड़का हमारा बीमार, और डॉक्टर दिखाए के अभी 40 से हम आना, फिर भी मुझे माथा घुराने लगा। अब बस बाद में मेरे पति जो है वही मुझको पार किया। अच्छा, ये जो बार है ये हर साल आपके गांव में आता है या इस बार? सबसे बड़ा यही प्लाट है जो आता है, वो छोटा छोटा आता है, वो तो क्षति नहीं करता है। ये बड़ा प्लाट है, ये आने के बाद में बहुत आदमी का नुकसान कर दिया। पड़ता है, इधर रिलीफ भी नहीं मिलता है। हम लोग का ये पीजीपी बना के क्या हुआ, कुछ भी नहीं मिला। वो लोग भी हम लोग का कोई बात आके पूछा भी नहीं, ये तुम लोग कैसा है। आदमी के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं सरकार मिला। कुछ नहीं, हम लोग के सरकार नहीं है, क्या जाने। इस बार जो इलेक्शन होगा ना भैया, तो हम इस बार इलेक्शन इधर होने नहीं देगा। इधर महिला लेके हम सेंटर बंद कर देगा। हम लोग का कुछ नहीं मिलता है, तो किस ভোট দেখে কি किस लिए इसको राजा बनाएगा हम। এখন পর্যন্ত এই গ্রামের আমরা দুই রকমের দুই বর্গের মানে দুই ডিভিশনের মানুষের কাছ থেকে আমরা কথা শুনলাম। প্রথমে আমরা শুনলাম এখানের যারা মিড এইজড, যারা ওয়ার্কিং পপুলেশন, তার কাছ থেকে আমরা কথা শুনলাম। তারপরে আমরা শুনলাম এখানে যারা এইজড ওয়েমেন পপুলেশন আছে বা মিড এইজড ওয়েমেন পপুলেশন আছে, তার কাছ থেকে কথা শুনলাম। এখন আমরা এখানের যারা ইয়াং জেনারেশনের ছেলেরা, যারা আমরা জেন
ওয়াই কই তারার এক্সপিরিয়েंसটা শুনমু এই फ्लडेर समय। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि जब बाढ़ आया तब एज यंग पीपल एज पार्ट ऑफ द युवा सोसाइटी उस हिसाब से आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था इस बार के दौरान? और हमारा जो ये पानी आ जाता है एक बार, तो इसको जाने में बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पानी बहुत जल्दी चला जाता है, आता है बहुत स्पीड से, लेकिन कमते कमते ये पानी कम से कम 2 महीना जैसा लग जाएगा पूरा पानी कमने। हर साल? जी हर साल। और अभी मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि जो धान का मतलब बीज गिराए थे वो सब तो डूब चुका है, वो सब तो अब मतलब ख़त्म हो गया है। और ये पानी कमते कमते 2-3 महीना चला जाएगा तो वो लोग का तो मतलब कृषि योग तो ख़त्म, सीजनिंग नहीं हो पाएगा। तो सरकार को कुछ फैसला लेना चाहिए कि मतलब जो किसान लोग हैं उनका ये भरपाई हो सके। और रास्ता जो आपने बोला कि ये ऐसा डूबा था कि मेडिकल मतलब कोई भी फैसिलिटी नहीं मिला, और सरकार के तरफ से कोई भी मेडिसिन का ऐसा नहीं मिला। एक एनजीओ आया था रॉबिनहुड आर्मी जो ला के दिया था कुछ मेडिसिन, लोग 2-3 लोग थे, वो लोग ला के मेडिसिन दिए थे। और मेरा एक दोस्त है जो कि उसके गांव पे मतलब बहुत कुछ ऐसा जीपी के तरफ से दिया गया है, जैसे मान लीजिए आधा किलो प्याज हो गया, आलू 3 किलो, चावल 10 किलो, ऐसे करके। हमारे यहाँ पे 2 से 3 किलो चावल मिला था, और प्याज ऐसा कुछ नहीं मिला, आलू भी नहीं मिला, और 100 ग्राम ऑयल मिला था। मतलब हर एक शख्स को मिला था। कुछ लोग बाकी भी रह गए थे क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो गया था। वो जो स्टॉक था वो एक्चुअली आया था मतलब जो टेंट लगा के हैं, शेल्टर लगा के, उन लोगों के लिए, कैंपिंग के लिए। लेकिन हमारे जो स्कूल है, स्कूल में तो कोई कैंप के लिए गया नहीं। तो जो यहाँ पे 1-2 लोग हैं जो कि किसी के घर पे जाके हैं, तो कैंपिंग वाला मतलब यहीं पे बांट दिया गया लोगों को। हम एक किसान हैं और किसान के हिसाब से हम एक बात बोल रहे हैं, जो बादरी में मिलता है फैसिलिटी, डॉक्टरी हो या दवाई हो, जो भी मिलता है, लेकिन हम लोग को सोनाई एरिया में मतलब कि कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्या बात है? सरकार तो एक है, लेकिन आज हम लोग को यहाँ क्यों नहीं मिलता है? ना रिलीफ मिलता है, ना घर मिला। इंदिरा आवास जो है वो सबको वहाँ हुआ है, लेकिन सोनापुर पार्ट 1 में किसी के घर में कोई जियोटेक नहीं हुआ, कोई जियोटेक नहीं हुआ। ना एपी कराया, ना ये जीपी कराया, किसी ने नहीं कराया। आज जो हम लोग डूब रहे हैं इसका बारे में भी कोई नहीं सोचा है, ना एपी सोचा है, ना जीपी सोचा है, कोई नहीं सोचा है। योंग जो है ये जो बोल रहे हैं, ये सब इतना पानी के अंदर सभी को उठा के ले आके हम लोग घर में किया है। किसी का धान डूब गया, किसी के क्या डूब गया, उसको हम लोग जवानों उठाया है, किसी ने नहीं उठाया। भैया हम एक किसान हैं, हम 2 मन के हाली डाल के छोड़ दिया, वो पानी में चला गया, लेकिन फिलहाल हमारा पास कुछ भी नहीं है। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়াইয়া আছি একটা ঘরের সামনে, যে ঘরটা এখনও মানে এই রাস্তায় আগে পুরা জল আসিল, এখন এই রাস্তায় জল নাই, বাট এই ঘরে এখনও জমা জল রয়ে গেছে। আমি আমার ক্যামেরা পার্সনরে রিকোয়েস্ট করবো টু জুম ইনটু দি হাউস, যেখানে আমরা দেখতে পারলাম এই ঘরের 2জন রেসিডেন্টস হাটিয়া ঘর থেকে বাইরে এই জায়গাটা দেখিয়ে আপনারা একটা আন্দাজা লাগাইতে পারবা যে এখানে কি পরিমাণে জল আসে। এই যে জলটা, এটা লকড ওয়াটার বা জমা জল, এই জলটা এইভাবে মানে বাইরিয়া যাইতো না, এটা শুকাইতে অনেক সময় লাগবো। অ্যান্ড এখানের রেসিডেন্টসরা এই জলের মধ্যেই আপাতত বসবাস করেন। এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি একটা উঠান, এই ঘরের উঠান, বাট এই জায়গাটা এখন পুরা জলের মধ্যে ডুবি রইছে, অ্যাজ ইফ এই জায়গাটা একটা পুষ্করণী। আমরা এই ঘরের রেসিডেন্ট যারা, তার কাছ থেকে জানতে চাইমু যে তারার এক্সপিরিয়েন্সটা কি এই ফ্লাডে, কারণ এই মুহূর্তে এই জায়গাতে আমরা তারারই সবচেয়ে বেশি इफेक्टेड देख रहा हूँ। मौसी, आप मुझे ये बताइए कि आपका घर है? हाँ हमारा घर है। तो अब जैसे घर के अंदर पानी गया था क्या जब बाढ़ आया? मंदिर भीतर में पानी है ना, आधा घर पानी है। अभी भी अंदर पानी है? बेड़ा टाटी का घर है। अच्छा, तो जैसे अब हर साल जब बाढ़ आता है तब भी ऐसा पानी कोनो साल तो खाली टुल्ली लगता है। अच्छा, कभी कभी खाली टुल्ली दिखाई देता है? दिखाई देता है, हम लोग इधर आता है। अच्छा, तो अभी जैसे ये जो पानी जमा हुआ है, ये मतलब ये सुखाया कैसे जा सकता है, या सूखेगा क्या, या कितना टाइम? 1 महीना से ऊपर लगेगा सूखने में। 1 महीना तक ये पानी? 10 दिन से बेसी हो गया। हम इधर है और दुकान के किनारे में।
10 दिन हो गया है, इधर दुकान में है। मतलब घर में आप अभी नहीं रह रहे? नहीं रहने नहीं सकता है, तो 2 बहन है ना, रहने की तो जगह नहीं है ना, पानी है, इतना पानी है घर के भीतर में। अच्छा, आपके घर में बस आप ही 2 लोग रहते हो? 2 लोग है, खाली 2 बहन लोग? 2। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि आपका घर भी पानी के नीचे है, तो इस पूरे इस सिचुएशन में आपको खाना पीना या जैसे जो बेसिक नीड्स होता है लोगों का, खाना पीना, बाथरूम वगैरह, वो सब आप मतलब आप कैसे मैनेज कर रहे हो? वो आदमी के घर में जाके, इलेक्ट्रिक में दूसरा घर में जाके पानी उनी घुमाने के, खाने के। आसपास कोई रिलीफ कैंप वगैरह ना, एक दिन आया रिलीफ कैंप जहाँ पे जाके आप लोग रह सकते हो? में नहीं है, दूसरा घर में है, वही तो इधर है। हमारे यहाँ पे स्विस गेट सिर्फ एक ही है, जो हमको मल्टीपल स्विस गेट्स की रिक्वायरमेंट है। कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, जिसके वजह से पानी बहुत ज़्यादा आता है। स्लोली आता है इनिशियली, लेकिन एक बार घुस गया तो निकलना मुमकिन होता ही नहीं है। अभी जो सिचुएशन है एट प्रेजेंट, ये लेके चला जाएगा, मान के चलिए 2 महीने के नीचे होगा नहीं। खरीफ का मतलब सीज़न ख़त्म, उसके बाद लोग क्या करेंगे? अभी खेत बो ही नहीं पाएगा तो किसान काटेगा क्या? ये बंदा भी किसान है, ये पागलों की तरह बक रहा है इसीलिए क्योंकि इसका सीज़न ख़त्म, इसको आमदनी ही नहीं मिलेगा, ये खाएगा कहाँ, काम क्या करेगा? तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है, पर्टिकुलरली जब गांव है हमारा और यहाँ पे 95% जो आबादी है वो कृषि पे डिपेंडेंट है। जब कृषि ही नहीं रहेगा तो लोग खाएंगे कहाँ से? रोज़गार तो है नहीं पहले से, ऊपर से पहले थोड़ा बहुत इधर उधर दिहाड़ी का काम हो जाता था, अब तो फ्लड से डूबने की वजह से दिहाड़ी का काम भी पॉसिबल नहीं है। और जॉब कार्ड का जो होता है 100 दिन का, वो तो कहाँ दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। अगर वो दिखता तो लोग आराम से घर में बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट चीज़ें मुहैया करवा रही है, लेकिन फ्लड के लिए पर्टिकुलरली ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो लोग तक पहुंचे सके और जो लोग लेके उसको रह सके। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, आप देख रहे हो सिलचर का पानी कम हो गया है, लेकिन यहाँ का पानी कम नहीं हुआ है। सिलचर पूरा सूख चुका है, लेकिन यहाँ का पानी कम होने में 2 महीना और लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, लोग मोबाइल कैसे चार्ज कर पाएंगे, ज़रूरत की सुविधाएँ कैसे ले पाएंगे? कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस को कैसे बुलाएंगे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कौन देखेगा यहाँ पे? कोई देखने वाला नहीं है। कुछ एनजीओस आके काम करते हैं, रॉबिनहुड आर्मी आके थोड़ा बहुत करता है, तो अकेले एनजीओ नहीं कर पाएगा ना। हमने जब सरकार बनाया है तो ये जिम्मेवारी सरकार की भी उतनी बनती है। क्यों हम कंटिन्यूअसली अपना एफर्ट डालते रहें? यहाँ पे आपस में लोगों ने थोड़ा थोड़ा चावल एक दूसरे के साथ शेयर किया, इस वजह से खा रहे हैं। रॉबिनहुड आर्मी ने ला के जो सामान दिया, इस वजह से चल के जा रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? किसी न किसी बड़े को तो टेक ओवर करना पड़ेगा चीज़ों को, रोजगार इनको मिल सके, फ्लड के टाइम पे खाना मिल सके। अभी गवर्नमेंट ने जो दिया वो 3 दिन के लिए दिया राशन, वो भी मुश्किल से लोगों को, इफेक्टेड लोगों को सिर्फ 1 दिन का मिल पाया, क्योंकि फंड नहीं था, राशन नहीं था। चलो ठीक है, आदमी का तो थोड़ा बहुत 1 दिन का मिल गया, लेकिन जानवरों का क्या है? उनके लिए कुछ भी नहीं है। और आदमी ठीक है, सिलचर के लिए 3 दिन का वेल एंड गुड निकल जाएगा, मे भी सिलचर के लिए भी नहीं होगा। पर्टिकुलरली ऐसे जगहों के लिए जहाँ पे 2 महीना 3 महीना तक पानी जमा रहता है, लोग खाएंगे कहाँ से? कौन खाना देगा? जब इनके पास पैसा नहीं होगा खर्चा करने के लिए, ये सामान कहाँ से खरीदेंगे? तो पैसा आएगा जब रोजगार मिलेगा, जब रोजगार ही नहीं है तो पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो जिसको वोट दिया है वो तो देख रेख करे। এখানে আমি দেখতে পারলাম, আমি আমার অডিয়েন্সরে এটা ফরওয়ার্ড করতে চাই যে এখানে আমরা দেখতে পারলাম যে মানে এই ঘরের কি অবস্থা, এটা আমরা খুব ভালোভাবেই দেখতে পারলাম। অ্যান্ড একটা জিনিস এখানে সব মানুষের মধ্যে কমন, যে তারা কোনো না কোনো একটা জায়গায় মানে গভর্নমেন্টের কাছে অনেক ডিমান্ডস আছে যেগুলি এখনও তারা ফিল করে যে এটা ফুলফিল হইছে না। অ্যান্ড অনেক তারা মানে অ্যাজ সেড বাই দেম, তারা অনেক রিলিফ ম্যাটেরিয়ালসও পাইছে না, 1-2 বার তারা রিলিফ ম্যাটেরিয়ালস পাইছে। আমরা এখন इम्पोर्टेंट चीज़ फिलहाल हो रही है कि जो बीमारियां फैल रही हैं, पानी कहीं कहीं पे जमा हो गया है, जिससे महामारी फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ पे कोई मिनी पीएचसी भी नहीं है, पीएचसी तो दूर की बात है, मिनी पीएचसी नहीं है। जो प्राथमिकता चिकित्सा हो सके वो मुमकिन नहीं है। वो नियरेस्ट है जो एक है प्राइवेट नर्सिंग होम अलीपुर के पास, वो बहुत दूर है। ये तो आप देख रहे हो, दिस इज़ पार्ट 1 गाँव का। पार्ट 2 पार्ट 3 वहाँ के लोग कैसे पहुँच पाएंगे? तो गवर्नमेंट को थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए, एक मिनी कैंप यहाँ पे बैठा सके ताकि लोगों को चिकित्सा मुहैया किया जा सके। अभी अगर कोई एंसेफेलाइटिस होता है, अभी न्यूज़ में आ रहा है जैपनीज एंसेफेलाइटिस फैल रहा है, तो बंदा तो मर जाएगा, वो तो जा ही नहीं पाएगा हॉस्पिटल तक। उसके लिए क्या है प्रावधान? कुछ नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए था कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा तो दे, कम से कम नाव के रूप में तो दे।
जब एक व्यक्ति गवर्नमेंट का घुसेगा यहाँ पे, हमारे बासकांदी के वीडियो साहब कोशिश कर रहे हैं, पर कई बार वो कहते हैं कि अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। ही इज़ ऑल्सो अंडर प्रेशर, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हमारा अनुरोध है गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक दृष्टि डालें और इस गांव को थोड़ा सा तो बचाएं। पिछला 40-45 साल से इलेक्ट्रिसिटी लाइंस हो सकता था मुमकिन थोड़ा दूर तक तो इलेक्ट्रिसिटी आता, लेकिन पिछले 42 साल से जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है उसका कोई रिपेयर नहीं हुआ है। ईएनडी बांध है, वो तो हमारे जन्म के बहुत पहले से ईएनडी बांध है, उसके में कोई रिपेयर नहीं हुआ है। बार बार पानी घुसता है, टूटता है, जाता रहता है, ये सिलसिला लगा रहता है। आज लोगों को पता चल रहा है क्योंकि सिलचर में फ्लड हुआ, हर किसी ने महसूस किया, और जो बार बार यहाँ होता है वो कोई महसूस नहीं करता है, वो इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि दिखता नहीं है ना। এই একটা জিনিস আমরা আমরা অডিয়েন্সরে তখনও কইছিলাম যখন আমরা বেথুকান্দির গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করছিলাম, অ্যান্ড এই গ্রামেও আমরা সেম সিচুয়েশনটা দেখতে পারলাম যে এগুলি কিছু গ্রামে ফ্লাড প্রতি বছর আয়, প্রতিবার এখানে ফ্লাড আয়, কিন্তু এই জিনিসটা কোনো দিন মানুষের ফোকাসে যায় না, স্পেশালি তারার ফোকাসে যায় না যারা টাউনে থাকে যেমন আমরা। কিন্তু এই বছর যখন শিলচরে ফ্লাড ঢুকছে তখন আমরা এই ফ্লাডের কতটা প্রকোপ হইতে পারে, কতটা মানে কতটা পাওয়ার হইতে পারে টু মেক দি লাইভস অফ দি পিপল ভালনারেবল, এটা আমরা বুঝতে পারছি। অ্যান্ড এখন আমরা যারা গ্রামে যেখানে প্রতি বছর ফ্লাড হয় এই তারার কতটুকু প্রবলেমস হইতে পারে এটাও আমরা এক্সপিরিয়েন্স করার মতো একটা পজিশনে আমরা এই মুহূর্তে আসি। আমরা এবার গ্রামের ভিতর দিকে যাইমু, ভিতরে গিয়ে আমরা দেখমু এখানে সিচুয়েশন কি থা। তো স্টে টিউনড উইথ আস। এই মুহূর্তে আমরা মানে আমরা পুরা রাস্তাটা আমরা এই চালি দিয়েই পার করিয়ে আইছি। চালি হইল একটা লোকাল মেড বোট যেটা ব্যাম্বু স্টিক্সরে টাই আপ করিয়া বানানি হয়। এই জায়গাটাতে আপনারা দেখতে পাররা যে এমন বেশি একটা জল না, বাট আমরা পিছনে যে জায়গাটা ক্রস করিয়ে আইছি ওইখানে অনেকই জল আসিল, ওই জায়গাটা আমরা চালি দিয়ে ক্রস করিয়ে আইছি। এখানের মানুষরা এই বোটটা বানাইয়া এখান থেকে ওইখানে আওয়া যাওয়া করের, কারণ এছাড়া এখানে কোনো অল্টারনেটিভ কমিউনিকেশন বা ট্রান্সপোর্টেশন মোড এই মুহূর্তে পসিবল না, কারণ এখানে অনেক বেশি জল জমা পুরাটা গ্রামে। এই জায়গাটাতে যদিও জলটা অনেক কম, বাট ক্ষেতের দিকে যদি আমরা যাই, ক্ষেতের দিকে আমি আমার ক্যামেরা পার্সনকে রিকোয়েস্ট করবো যে ক্ষেতের দিকে ক্যামেরাটা একটু ঘুরাইতো। ক্ষেতের দিকে ওইখানে জল অলমোস্ট ডুব জল আছে, অ্যান্ড ওইদিকে আপনারা দূরে একটা দেখতে পারবা একটা ছেলে চালি দিয়া ওই ক্ষেতটারে ক্রস করে, কারণ ওইখানে ক্ষেতে ডুব জল। আর ওই মানুষটা আপনারা দেখতে পাররা তাই অলমোস্ট ডুবি গেছেন জলের মধ্যে, বিকজ এখানে জলটার লেভেল এতটাই ডিপ। আমরা এই গ্রামের কভারেজটা আপনারারে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছি। তার আগে আমরা বেথুকান্দি আরেকটা রুরাল এরিয়া যেখান থেকে ডাইকটা ভাঙ্গিয়া জল ঢুকছিল ওই রুরাল এরিয়ার কভারেজটাও আপনারারে প্রোভাইড করার চেষ্টা করছিলাম। আমরা লাস্ট 2টা এপিসোড থেকে রুরাল কভারেজেস মানে আরও বেশি ভালনারেবল জায়গাতে গিয়া গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং আপনারারে প্রোভাইড করলাম। এই কজের প্রতি রিসেন্টলি কন্ট্রিবিউট করছেন সমিদীপ্তা রায়, তাই 1000 রুপিস, ভুল কইছি ঠিক? আচ্ছা, আবার এই কজের প্রতি রিসেন্টলি কন্ট্রিবিউট করছেন সমিদীপ্তা 1000 রুপিস তাই কন্ট্রিবিউট করছেন টু সিলচর লাইভ, সো দ্যাট আমরা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আরও বেশি বেটার বানাইতে পারি, যাতে আমরা এরকম গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং আপনারা কন্টিনিউয়াসলি প্রোভাইড করতে পারি। আমরা এই গ্রামের যা সিচুয়েশন আমরা আপনারারে সরাসরি দেখাইলাম, প্লাস এখানের মানুষের কি ওপিনিয়ন, এখানের মানুষের কি কষ্ট, এটাও আমরা আপনারারে দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমরা এই দিকে অনেক জায়গা গেছিলাম চালি একটা লোকাল মেড বোট যেটা ব্যাম্বুজরে একসঙ্গে টাই আপ করিয়া বানানি হয়। আমরা এদিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম বিকজ সাইড বাই দি লোকালস। এখানে ওই টার্নিংটার পরে একটা হিন্দি স্কুল আছে, এই বরাক ভ্যালির ওয়ান অফ দি ফিউ হিন্দি স্কুলস এটা। আমরা এই জায়গাটা পার করিয়া যাইতে পারছি না ডিউ টু ডিফারেন্ট ইস্যুস, কারণ এখানে জলের লেভেলটা অনেকটাই বেশি। অ্যান্ড আমরা আপনারা এটা জানাইতে চাই, আমরা সিলচর লাইভের টিম থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরে অ্যান্ড হু এভার ইজ কনসার্নড, যে সব কনসার্নড অথরিটিসরা আমরা এই আর্জটা করতে চাই যে এই গ্রামের লাগিয়া আমরা যেন কিছু একটা করতে পারি। অ্যান্ড এরকমই অন্য যে গ্রামগুলি আছে, এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল, এটা জাস্ট একটা কেস স্টাডি। এরকম আরও অনেক গ্রাম আছে যেখানে আজকের দিনে সিচুয়েশনটা
অনেক বেশি খারাপ। আমরা যেন এই সবগুলি গ্রামের প্রতিও আমরা অ্যাটেনশনটারে একটু চ্যানেলাইজ করতে পারি, যেন আমরা এই গ্রামগুলির লাগিয়েও কিছু একটা করতে পারি, এই গ্রামগুলির সিচুয়েশন যেন আমরা ঠিক করতে পারি। উইথ দিস আই ওয়ান্ট টু রিকোয়েস্ট দি পাবলিক টু লাইক অ্যান্ড শেয়ার দিস ভিডিও, যাতে এই ভিডিওটা আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছায় অ্যান্ড এই মেসেজটা যেন অন্য মানুষরাও জানতে পারে। অ্যান্ড দি স্টার বাটন ইজ কারেন্টলি অ্যাক্টিভ ইন সিলচর লাইভ। এই স্টার বাটন ইউজ করিয়া আপনারা আমরা সাপোর্ট করতে পারবা। ফর ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া পেজেস লাইক আস, আমরার ভিউয়ার্সরাই আমরা একমাত্র সাপোর্ট। তো আপনারা রিকোয়েস্ট যে আপনারা এই স্টার বাটন ইউজ করিয়া আমরা সাপোর্ট করেন অ্যান্ড কিপ ওয়াচিং সিলচর লাইভ টু ওয়াচ মোর সাচ রিপোর্টস ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। থ্যাংক ইউ। উইথ দিস ইজ স্বাগতম রয় সাইনিং অফ।